Halo, Miss. Hello, good morning. Okay, Yes, so we will morning. discuss about the Homework. homework first, okay? Okay. Itu Okay. I was watching this video. Mm-hmm. I was make apa ini about uh, ringkasan sendiri, summary. Summary. Oh ya, the summary. But I haven't finished it yet. Baru sedikit. Okay. Okay, so we have. Oh, ini baru ringkasan Indonesianya ya? Ini yang bahasa Inggrisnya baru beberapa kalimat. Oke. Coba kita yang bahasa Inggrisnya aja. Okay, so one day. One day, Mr. Bear want to eat honey. Honey, eat or drink, Miss? It bisa. It bisa ya. When he opened the cupboard, there's nothing left. Habis nothing left, bener Left. nggak, Miss? Nothing left. Nothing left. Nothing left. Then he went to the forest to hunting a honey. So he found a beehive. When he want to take it, ternyata tawanya tidak mengizinkan apa ya? Okay. Oh, where's my annotate? It's gone. Wait. Okay, so habis itu di sini ada to hunting ya. Itu Habis hunting. itu harus balik ke verb one, Oh, bare Tuhan. verb, Tuhan. Dan juga ini harus verb two ya. Mr. Bear wanted, kan kita ceritanya. Wanted. Oh, wanted. Jadi pakainya pas. Mr. Bear wanted. Bacanya wanted, T-nya silent jadinya. Mr. Bear Oh, wanted wanted. to eat honey. When he opened, pakai ed, the cupboard, When he there opened, was nothing left. There was nothing. there was. Oh yeah. So he found a beehive. Beehive. When he wanted to take it, langsung aja kayak bebahnya marah gitu. The bee was angry. Angry. The bear was angry. The bee, bukan bear ya, tapi bee. Oh, the bee. Oh iya, deng. Bee tawonnya ya. The bee Mm-mm. was angry. The bee was Oh angry. ya, marah kan tidak mengizinkan. And then Mr. Bear memaksa dan marah. Berarti gimana, Miss? Memaksa apa? Atau langsung dengan sombongnya dia berkata bahwa dia lebih besar dari tawon, jadi nggak mungkin kalah. Gimana ya? Nggak bisa ya? Memaksa. What memaksa? Memaksa itu force, to force. To force. Oh. And Memaksa then itu Mr. Bear tulisannya. to force. To force itu kata di kamusnya, berarti disesuaikan aja. Then Mr. Bear forced. Force pakai id ya, Miss? D. Id ya, Miss? Verb to. Dikasih id. Force dengan sombong apa ya? Tinggal dicari sombong itu apa, adverbnya, Arrogant. lalu dikasih ly. Ly. Kan dengan sombong. Arrogantly gitu. He said, Ya, bisa kayak gitu. arrogantly, he said that he more bigger. Kalau udah ada er-nya, nggak usah pakai more. Oh gitu. Berarti He bigger than be. Sebelum itu kalau bukan verb harus dikasih apa? To be. He was bigger. Mm-mm. He was bigger than be.
Iya, he was bigger than the bee. Pakai Oh, the then the ya, bee. jelas karena udah kita sebutkan di awal kalau itu lebahnya tuh ya lebah itu gitu. Oh gitu. Horse. Sebentar, Miss. Was Aku nulis bigger. nih. Taruh Boleh. Bandi. Then the bee. So he tak terkalahkan. So he Unbeatable. apa bahasa nyari apa artinya? Berarti dia nggak mungkin kalah kan, tak Oh terkalahkan. iya, terkalahkan berarti pakai prefix tadi udah bener. So Unbeatable bisa. Mm. unbeatable bisa. Berarti gimana Berarti sentence-nya? so he unbeatable gitu. Sebelum kalau bukan verb harus dikasih apa? So he was unbeatable. Iya. And then the bee come back to the beehive Mm-mm. to call his friend. To call gerombolan mereka atau grup mereka aja gitu. To call To call his group. Apa, Miss? Bahasanya apa? kalau misalnya sekumpulan segerombolan tuh ada kata-katanya gitu. Kalau yang si ikan misalnya segerombolan ikan itu a school of fish. Full of fish. Nah, segerombolan wortel itu a bunch of carrot. Nah, coba dicari beehive, bee, itu bee itu ada kata jamaknya kayak gini. Segerombolan, segerombolan apa? Masa a bunch of Lebah fish, Miss? atau cuman a group of bee, maybe. Jadi cek Apa, Miss? apanya? A group of bee. Mungkin bisa dicek dulu dia Wait, ada nggak wait. bahasa lainnya. A group of bee atau yang lainnya. Karena ada beberapa pengecualian kayak ini, a school of fish gitu. Wait, wait, wait. Group of bee itu disebutnya apa? Biasanya ada istilah lainnya. Nggak ada ya, Sis? Group of bee. Ini ya em, di artikel tulisannya adalah a swarm. A group of bee itu biasa disebut a swarm. A swarm. Oh iya, a swarm. Jadi bisa kayak so he call his swarm. This one. Wait, wait. Mana ya tadi? Oh. And then the bee come back to the beehive and call his swarm. Mm-mm. Nah, itu nanti bisa dipakai ini. A swarm of bees came out misalnya gitu from the beehive. Oh gitu. Itu artinya adalah segerombolan. Jadi banyak ya. Kalau ini a school of fish itu lebih sering dipakai daripada kita bilang a group of fish. Iya. Itu lebih dari satu.
Untuk menyerang, Mr. Bear. What is menyerang? Menyerang. What Menyerang. is menyerang? Attack. Ya, attack. Attack bisa. To attack. Attacked atau attack, Mas? Kalau karena cerita berarti semuanya harus verb. Kayak itu ya. Mm-mm. To attack Mr. Bear. Berarti dalam sekejap Mr. Bean sudah disengat banyak lebah. Berarti in a few minutes Mr. Bean gitu Mas. Mr. Bean. In a few minutes bisa. Bentar, in a few minutes bisa, tapi atau kalau sekejap, Kita apa Mas? ke sekejap itu lebih ke at once, tapi ini taruhnya di belakang aja. Jadi keterangannya gitu. lebih bagus taruh di belakang. Gitu. Berarti verbnya apa tadi? Subjek dan verbnya apa? Mr. Bear was sting. Berarti pasif ya, disengat. Uh, Disengat bahasa. was sting by bee. Gitu. By swarm Tuh, sting. at once. Ini enggak sih? Coba dicek di kamus. Apakah sengat? Tuh. Kalau disengat, bukan Mr. Bear-nya yang menyengat kan? Jadi kita Disengat. harus pakai pasif. Kayaknya verb one-nya adalah sting. Tuh, verb one-nya sting, verb two-nya stung. Verb three-nya juga stung. Sting, stung, stung. Stung berarti. Berarti Mr. Bear was stung. Was Mr. Bear was stung by bee. By bee, Miss. was stung by gitu By kan? Kan swarm. nggak cuma satu lebah ya yang By menyengat, bisa pakai ini. by swarm. By swarm bener nggak, Mas? By a swarm of bees. Oh gitu. By a swarm of bees at once gitu, Miss. Ya, baik. Oke, Mas Yuda. A swarm of bees. Kemudian Mr. Bear lari ke rumah. Then Mr. Bear come back to home. Or run to home. Run home langsung aja. Jadi kayak Run home. itu phrase ya. Then he ran home. Oh. To came home. To came Juga home. langsung digabung. Nah. Dan juga mengantar ke sekolah. To drive school. To drive school. Jadi langsung digabung. Dia ini phrasal maksudnya. Jadi langsung disebut tempatnya aja. Oh gitu. Misalnya run home. Run home. Then he ran home with disappoint Yes. and sick. Gitu, Miss. Pakai verb to ya. Disappointed. Gimana Miss bacanya? Run-nya. Oh, ran. Berarti R-A-N. Yes, run. Ran. Ran. He ran home. Then Ran he ran home. home. He ran home with disappointed
And he ran home with disappointed. Oke, with disappointed. Disappointed itu kata apa? Kata sifat nggak sih? Kata sifat, iya. Dia kan adjektif ya. Apakah di Indonesia bisa dengan kecewa atau dengan kekecewaan yang benar? Pulang dengan kecewa atau pulang dengan kekecewaan yang benar? Pulang dengan kekecewaan nggak sih, Miss? Kekecewaan. Nah, kekecewaan itu kan bukan kata sifat ya. Itu kata apa? I don't know. Ben? Benda ya? Iya, kata benda. Kekecewaan itu kata benda. Jadi, disappointed itu adjective. Kalau kata bendanya atau kekecewaan adalah disappointment. 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 Kalau ada M-I-N, Jadi kayak kekerasan gitu ya, Miss ya? double P, sorry. Oh gitu. Disappointment. Noun. Then he ran home with disappointment. Ketika di rumah, when he ketika di rumah, Mr. Beard diberitahu istrinya bahwa mandunya masih banyak, hanya saja ditaruh di samping gandum. Oke. When he was at home, Nggak usah pakai at. when he was home, Mr. Beard diberitahu. Mr. Beard told Diberitahu berarti itu pasif ya. Iya, pasif. Berarti apa? Kalau memberitahu apa? Memberitahu itu tell nggak sih, Mas? Apa? Tell nggak sih? Sorry, I can't hear your voice. Tell. Tell, ya. Yes. Tell berarti kalau pasif harus cari verb. Verb to? Verb to bukan, berapa? Mas? Verb 3 kalau pasif. Oh, gitu. Tapi Pasif. ini verb 2 dan verb 3-nya sama ya. Tell, told. To be plus verb 3 berarti Mr. Bear. Told. Mr. Bear was told by his wife. Benar nggak, Mas? Ya. By his wife that the honey still apa-apanya apa ya? Ditaruh di sebelum noun berarti. That they still Inside the floor. Gitu, Mas. That they still had. Mempunyai ya. Oh, gitu. That they still had. Itu bisa dijelaskan. A jar of mereka masih punya setoples madu. Oh gitu, still had a jar of honey. Right. Mr. Beard.
Still have. Ini oke. Dan ditegur istrinya bahwa Mr. Bean masih belum bisa mengontrol emosinya. Ini gimana? Udah. Mr. Bear Udah. was told by his wife that they still had a jar of honey. Terus titik. Titik. Dan Oke, ditegur dan istrinya bahwa Mr. Bean masih belum bisa mengontrol emosinya. oke, menegur apa bahasa Inggrisnya? Scold. Hmm? Scold bener, Miss? Scold, tulisannya gimana? Kok beda ya? Ditegur reprimanded, tegur scold, menegur rebuffed. Yang benar yang mana, Miss? Rebut, enggak sih, jarang dipakai sih kalau rebut. Jadi lebih ke warn, Warm. tegur Warm. gitu ya. Warn, to warn. Kalau Oh, dengar itu ini, warm. Oh, itu. warning artinya Oh iya, warning. perhatian atau dilarang ya. Warning itu bukan melarang sih, dia kayak menghimbau. Nah, Oh, jadi gitu. kayak bisa pakai warn. Kalau misalnya Warm. mengomel, Berarti, itu bisa pakai to reprimand. oh itu lebih ke mengomel ya, Miss ya? Kayak marahin gitu. Lebih ke marahin. Kalau negur, lebih cocok pakainya warn. I warned you. To reprimand. Berarti, and to warm, and to Ini what? itu adalah Pasif ya, posisinya Miss? di posisi di kamus ya. Maksudnya adalah ini nih verb gitu. Jadi kalau ada kata yang ada to-nya di depan, itu bukan berarti harus dipakai. Tapi ini menunjukkan kalau dia itu adalah verb. Kata kerja. Mm-mm. Jadi And he berarti warned, and he warned by his wife. he, He warned, dia menegur atau ditegur. ditegur. Berarti He warned. pasif kan? Kalau pasif gimana? Verb 3. Sebelum verb 3 harus tak kasih apa? Oh yeah. He was warned, Mm-mm. and he was warned by his wife that Mr. Bear still uncontrolled emotion. Dan Mr. Bear, Still uncontrolled emotion. Bener nggak, Miss? no, No ya. Still can apa namanya? control. Verbnya. Berarti apa, Miss? Mr. Bear still. Jadi gimana? Mr. Bear tidak bisa mengontrol emosinya. Mr. Bear can control his Bisa, tapi emotion. yes. Pakai yang His cold ya, temper. golden. Temper tuh apa, Miss? Temper bisa, temper itu emosi juga, tapi yang Oh gitu. jelek gitu. Oh gitu. Temperamen. Oh gitu. Pakainya couldn't ya, karena ini pas. Couldn't. Oh couldn't. Oh ya. Berarti and then and Mr. And he couldn't. Berarti gimana, Miss? And he couldn't buy his wife gitu. Oke, nah itu kan tadi kan ditegur itu kita masih dalam pasif. Saranku kalau misalnya sebelumnya udah pasif, ini kan udah pasif ya, kalimat sebelumnya Yes. pas. Yes. Mrs. Bear menegur si Mr. Bear. Jadi diganti
Yang awal subjeknya adalah Mrs. Bear. Berarti Mm. gimana? Mr. Bear warned Mr. Bear. Miss Bear Because, nah, were Mr. Bear gitu. Because he still can control his temper, his pakai emotion. can-nya diganti could karena Oh ini iya deh. past. Oh iya. Because he couldn't control his emotion. Right. Miss Bear. Because he couldn't his emotion. Coba aku baca dari awal, Miss. Ya, you can do that. One day, Mr. Bean want to eat honey. When he opened the cupboard, there was nothing left. Then he went to the forest to hunt a honey. So he found a beehive. When he wants to take it, the bee was angry. Then Mr. Bear forced arrogantly that he was bigger than the bee, so he was unbeatable. Then the bee came back to the beehive to call his swarm to attack Mr. Bean. To attack Mr. Bean. Mr. Bear. Mr. Bear was stung by a swarm of bees at once. Then he ran home with disappointment. Mr. Bear was told by his wife that they still had a jar of honey. Miss Bear warned Mr. Bear because he couldn't control his emotion. Gitu nggak, Miss? Okay, can you assign me the script? Difotoin. Right. Oh iya. Miss, wait, bolehkah aku nyatet dari awal catatannya Miss Vira? Dari Oh, atas. okay, wait. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan. I will show the Yes, wait, Miss. Kurang dikit kok. Okay.
Sudah, Miss. Okay. So I have like some correction. Mm-mm. Okay, wait. So one day, Mr. Bear wanted to eat honey. When he opened the cupboard, there was nothing left. Ini S-nya dihilangin ya, apostrofe S-nya biar Iya, nggak iya. bingung. Dicoret aja. Oke. Then he went to the forest to hunt a honey. So he found a beehive. When he wanted to take it, the bee was angry. Then Mr. Bear forced arrogantly. Nah, ini nggak usah pakai koma. Koma. Forced arrogantly, ya. Oke. Meminta dengan sombong. Baru sini bisa koma. Mr. Bear forced arrogantly, koma. Oh, gitu. Said, gitu. Berkata bahwa, gitu. Said Said. that he was bigger than the bee. Said berkata bahwa Yes. dia lebih besar daripada lebah. Lebah. So he was lebah. Unbeatable. Ini nggak usah pakai, kan belum selesai, jadi nggak usah pakai titik atau koma. Oh, gitu. Said he was bigger than the bee, so he was unbeatable. Titik. Oh, iya. Then the bee came back, bukan come tapi Came back. came. Oh, iya. Pakai verb to. Diganti a, o-nya. Yes. So the bee came back to the beehive to call his swarm. Oh, ini sorry, ini agak rancu. Ini aja. And call, and the bee come back to the beehive. Ini biar nggak terlalu banyak to-nya. Ini diganti and call. Ini udah benar karena kan mengikuti And. Oh, ini. ini ya, mengikuti and called, berarti and called. Karena ini verb to, sini juga harus verb to. Oke. And called his swarm. And called his swarm to attack. Habis to, itu nggak boleh ada verb to. Jadi to attack biasa tanpa id. Oh, gitu. To attack biasa. Nah, di sini ada Mr. Bear, ada Mr. Bear lagi. Walaupun dia terpisahkan titik. Tapi itu kurang bagus. Mending pakai pronoun. Kata ganti. Jadi yang mana yang mau diganti? To attack Mr. B dulu deh, yang ini. To attack him gitu, Miss. Bisa, to attack him gitu. Wait. To attack him. Oke. Mr. Bear was strong. Sorry, Mr. Tang. Bear was stung, bacanya stung. Stung, oke. Was stung by a swarm Of bees. bees. Then he ran home with disappointment. Gak usah pakai koma. Oke. Mr. Bear was told by his wife that they still had a jar of honey. Mrs. Bear warned Mrs. Bear warned Mr. Bear atau warned him bisa Warn him. Oke. because he couldn't control his emotion. Ya. Okay, that's all. Oke, Miss. Okay, wait a minute. Let me check the book. Okay, we can read it once more to make sure that we have correct all the error in the writing. But one day, Mr. Bear wanted to eat honey. When he opened the cupboard, there was nothing left.
Then he went to the forest to hunt a honey. So he found a beehive. When he wanted to take it, the bee was angry. Then Mr. Bear first arrogantly said that he was bigger than the bee, so he was unbeatable. Then the bee came back to the beehive and he called his swarm to attack him. Mr. Bear was stung by a swarm of bees at once. Then he ran home with disappointment. Mr. Bear was told by his wife that they still had a jar of honey. Mrs. Bear warned him because he couldn't control his emotion. Oke. At once ya bacanya, At sekaligus gitu. At once, once. okay. At Once. once, Ya, great. Itu once. at once. Oke. Oke, great. Jadi gitu ya, kalau misalnya kita mau menerjemahkan dari Indonesia, itu bisa dibolak-balik. Bisa pakai pasif misalnya, atau nanti jadi yang pasif karena nggak cocok, kita bisa jadikan aktif lagi gitu. Jadi bervariasi. Terus pronoun itu juga penting. Biar nggak mengulang-ulang terus. Mr. Bear, Mr. Bear, Mr. Bear, bisa kita ganti jadi he. Atau kita jadikan objek di him. Kayak gitu. Okay, Miss. Okay, and then now we were going to learn about phrasal verb. Okay, wait, let me. Okay, I think we had learned about collocation, right? Sama juga collocation, tapi nyebutnya adalah phrasal verbs. Nah, phrasal verb ini kayak yang tadi ada dua kata. Jadi verbnya nggak cuma to eat atau nggak cuma to go, to drink. Dia ada dua kata. Contohnya yang tadi go home, drive home, mengantarkan pulang. Nah, ini ada dua cara penulisan. Bisa kayak gini, ini kan pick up, to pick up atau memungut. Ini di sini diartikan memungut ya, tapi bisa juga diartikan menjemput. Tapi karena di sini sampah jadi memungut. He is picking up litter. Dia memungut sampah. Objeknya bisa taruh di akhir seperti biasa. Tapi bisa juga objeknya taruh di tengah. Antara verb dan juga partikelnya. He is picking litter. Gitu. Oke. Ya, oke, coba baca further example-nya. He is cutting down trees. He is cutting trees down. She gave out the town maps. She gave the town maps out. Berarti itu benar semua, Miss, dua-duanya itu. She gave the town maps out. Berarti yang dipakai yang mana, Miss? Atau itu benar semua? Boleh benar semua. Oh, Tapi gitu. disarankan mending pakai yang bawah aja. Karena alasannya gitu. di bawah. Jadi kita lebih baik terbiasa dengan konsep ini yang dia disempilin gitu daripada yang atas. Karena biar lebih nggak bingung pakai yang bawah. Oke, nanti alasannya di bawah. Of the particle. Tulis ulang kalimat ini dengan memindahkan posisi si partikelnya. Contohnya ini, the teacher is putting on a show. Ini kan phrasal verbnya adalah putting on. Nah, bisa kita lihat habis verb ada partikel. Oh, berarti ini satu kesatuan, phrasal verb. Nah, ditulis ulang jadi the theater is putting a show on. A show-nya dimasukin ke sini.
putar sini. Objeknya dimasukin ke tengahnya. Gitu. Terus dari 1 sampai 5 jawabannya aja. Tulis Okay. tangan ya. Oh, okay. Now, Miss. Mm-mm. Okay, wait. Okay, Miss, finish. You can start reading that from the number 1. Number 1. We'll pick the shopping up. We'll pick the shopping up. Kita akan mengambil belanjaannya. Okay, and then number 2. Number 2. Those people are giving out a leaflets. A leaflets apa? The leaflets, Miss? Nggak usah pakai apa-apa, langsung aja ditaruh ke belakang. Giving out leaflets. Orang-orang itu give out apa? Give out? Memberikan leaflet. Menyebar leaflet. Membagikan. Membagikan. Okay, then number 3. Number 3. Can you check the menu out? Can you check the menu out? Menu. Can you Check check out the apa? menu out? Check out apa? Check out? Check out mengeluarkan menu. Maksudnya menunjukkan menunya. Dapatkah kamu menunjukkan menunya gitu? Benar nggak, Miss? Bukan bayar. Jadi gitu, CO itu, bayar. Check out itu sama kayak to buy. Oh sorry, salah ketik. To buy, to purchase, to check out. Check out itu biasanya untuk yang digital. Misalnya dia pakai e-menu. Kan ada kan sekarang di restoran yang pakai langsung di QR ya. Nah itu dia istilahnya adalah check out. Can you check out the menu? Can you check the menu out? Itu artinya bisakah kamu bayar makanan ini? Oh gitu. Halo? Halo, Miss? Ya.
Next, Miss. Mm-mm. Number 4. They are filling that hole in the road. In-nya 2, Miss. Oke, ini phrasal verbnya yang mana kira-kira? Hole in. Phrasal verbnya apa? Kalau ini phrasal verbnya kan check out. Ini kan give up. Ini pick up. Ini phrasalnya apa? Hole in nggak sih, Miss? Phrasal itu berarti Atau ada verb dan ada partikel ya. berarti filling Verbnya in. apa? Filling in. Fill in. Berarti Yes, to salah fill ya. in. Ini They are phrasal-nya adalah filling in that hole in the road gitu ya. yes. Se. Ini Baik. tuh yang terjadi adalah that hole-nya jadi objek kan, jadi dia masuk ke dalam. Nah, harusnya filling in that hole. Filling that hole in. Nah, ini tuh salah karena membingungkan karena in the road itu dia keterangannya. Nah, in-nya si fill ini malah ditaruh jauh di belakang. Berarti Jadi that hole in the road ini kayak dia jadiin satu frasa objek gitu ceritanya di sini. Nah, jadi gitu. fillingnya in-nya dimasukin ke belakang. Tapi Makanya dia tetap agak membingungkan. I-nya ada 2 ya, Miss, berarti tetap. Wait. Gimana Kak Titi? Berarti I-nya tetap ada 2 ya? Ini tetap ada 2. Ini kan Oke. keterangannya. That hole in the road artinya kan lubang di jalan. Itu. Lubang di jalan. Ini objek. Kalau fill in itu kan emang frasanya mengisi. Jadi yang benar apa? Yang rewrite-nya? They are filling in that hole in the road. Ya, they are filling in that hole in the road. Jadi ini juga benar ya. They are filling that hole in the road in juga benar. Tapi they are filling in that hole in the road juga benar. Okay. Okay, and then number 5. Number 5. I'm taking those library books back. I'm taking those library books back. Jadi pindah ke belakang. Aku akan mengambil kembali buku-buku perpustakaan. Di perpustakaan. Bukan di perpustakaan ya, buku-buku perpustakaan. Ini satu, buku-buku perpustakaan. nggak ada at. Nggak ada keterangan tempat. Those library books maksudnya buku-buku perpustakaan itu. Oh gitu. Okay. Okay, now we have the passage here. It's a short passage, and we have some definition. Ada beberapa definisi di sini. Nah, sekarang bisa ditulis dulu. Terserah mau cara ditulis langsung atau gimana, atau dibaca dulu kalimatnya, dicocokkan. Jadi misalnya ini, start doing, itu take up. Phrasal verbnya. Terus ini ada improve, test, discover, exhibit, sama solve cheaply. Silahkan dicari pasangannya. Jadi ini definisi, ini phrasal verbnya. Gitu. Bisa ditulis. Discover, find out,
Bener nggak, Miss? Fine. Have you done? Wait. Yes, Miss, I've done. Okay, so the first one, improved. To clean up nggak sih, Miss? Yes, clean up. And then? Test, try out, Mm-hmm. discover, find out, Mm-hmm. exhibit, show off, Okay. sold cheaply, sold off, Okay, great. Okay, brand new sports center arriving soon. Brand new ini artinya baru. merek Tuh. baru. Bukan merek baru, artinya baru aja. Ini langsung baru. satu-satuan. Oh gitu. Jadi artinya brand new sports center itu center yang baru akan tiba segera. Atau akan segera buka, akan segera tiba. Gitu. The sports center will open later this month. Pusat olahraga yang baru Akan dibuka bulan ini. bulan depan. Bulan Gimana, Miss? Bulan ini. sama pengumuman ini dibuat. Oh gitu. There will be many opportunities for people to take up exciting activities. Akan ada banyak opportunities. What is opportunities? Peluang. Akan ada banyak peluang, akan ada banyak kesempatan ya, Kesempatan. untuk orang-orang untuk start doing, menyenangkan untuk memulai aktivitas yang show off their talent. Show off tadi artinya apa? Show off, exhibit, menunjukkan. Ya, memamerkan, menunjukkan. Menunjukkan bakatnya, bakat mereka, dan find out what suit best. Dan find out, menemukan. Atau discover ya, discover itu menemukan apa yang cocok untuk mereka. Tuh. Paling cocok ya. The surrounding area. Surrounding area maksudnya? Surrounding. Surrounding. Di sekeliling gak sih? Jadi maksudnya di surrounding area apa? Di sekeliling tempatnya harus dibersihkan. Masih sudah dibersihkan. Sudah diperbaiki. Tempat yang di sekitar, the surrounding area itu maksudnya tempat di sekitarnya sudah diperbaiki ya, sudah improve, sudah lebih baik, sudah diperbaiki. Oh, gitu. Dan the beautiful Brook Park has just been reopened. Berarti gimana? Kebun The beautiful Brook gitu. Kebun Brook yang kebun cantik. Brook
Yang Yang cantik indah, yang kembali cantik. dibuka. Sudah Sudah kembali kembali dibuka. dibuka. Just 1 year since the previous owner sold off the derelict site to Haven Sports Center. Hanya 1 tahun sejak the Sejak previous owner, sebelumnya, owner sebelumnya, pemilik sebelumnya, sold off. sold off maksudnya pergi. Ini tadi artinya sold off apa? Beli. Laku. Sold apa sold? Sold itu dari sell ya. Terjual kan? Iya, menjual. Jadi sold off itu artinya dia menjual dengan murah. Sold cheaply, menjual dengan murah. Oh, gitu. Cheap itu kan murah. Mhm. Hanya setahun sejak pemilik sebelumnya menjual dengan murah atau melelang gitu ya di Indonesia. Sering disebut. The derelict site. Derelict site itu artinya slum area. Tahu slum area? No. Apa slum area? Slum area? I don't know, Miss. Derelict site itu artinya area yang kumuh. Oh, gitu. Site itu kan area, tempat. Mhm. Derelict itu yaitu slum artinya, kumuh. Jadi derelict site itu artinya sama kayak slum area. Area yang kumuh. Jadi hanya setahun sejak owner sebelumnya menjual dengan murah atau melelang area kumuh ini menjadi Haven Sports Centers. Sports center. Sekarang udah berubah menjadi Haven Sports Centers. The town has a great new sport venue. Kota ini Kota sudah ini, sudah kota ini mempunyai. punya. Has di sini artinya punya. Oh, gitu. Punya sport venue, Punya tempat tempat olahraga yang olahraga baru yang hebat, ya, tempat olahraga baru yang bagus, yang yang bagus. hebat bisa. Come along and try out the facilities. Datanglah dan cobalah fasilitasnya. Datanglah dan cobalah fasilitas-fasilitasnya. Okay, great. Yeah, from this passage, do you have any question? No. Oke ya, kita next. Nah, ini kenapa alasan tadi mending si objeknya itu ditaruh di tengah-tengahnya antara verb dan particle, karena kalau dia diubah menjadi pronoun, itu nggak bisa ditaruh di belakang. Misalnya, he is picking up it, itu nggak bisa. Harus he is picking it up. Oh, gitu. Jadi daripada kita bingung pas ubah jadi pronoun, mending dari pas sebelum jadi pronoun itu dibiasakan taruh di tengah. Jadi ketika jadi pronoun dia harus ditaruh tengah ya, no matter what. Tapi kalau belum jadi pronoun, misalnya ini, kan artinya apa yang um, diambil, yang di pick up itu kan adalah sampah, litter. Nah, kalau misalnya ini masih bahasanya litter, itu bisa he is picking up litter. Itu bisa. He is picking up the bottle. He is picking up the trash. Masih bisa ditaruh di belakang. Tapi ketika dia udah menjadi Belum diganti ya, Misha katanya. taruh di tengah. No matter what. Gitu. Oke, sekarang coba ini diganti dengan she's looking it up. Ini kita kerjakan. Contohnya adalah she's looking up the location. Dia melihat lokasinya. Jadi she's looking it up. Location-nya jadi it terus ditaruh di tengah. Oke, coba kita jawab yang nomor 1. What is the answer? They are closing it down.
Okay, they are closing it down. They are closing down the factory ya. Mereka menutup pabrik itu. Jadi they are Closing it down. Number 2. Number 2, she she renting she renting her house. She renting it out. She renting it out. Dia menyewakan rumahnya. Rumahnya. She renting it out. Okay, number 3. Number 3, he's cleaning it up. He's cleaning it up. He's cleaning it up. Ya, dia membersihkan the front of the shop. Itu diganti jadi it. Awalnya dia membersihkan bagian depan tokonya. Jadi he's cleaning it up. Okay, and then number 4. Number 4, he's showing it off. He's showing it off. Dia memamerkan mobilnya. He's showing it off. Okay. Number 5. They tore it down. Tore itu apa, Miss? Menghancurkan. Menghancurkan. Jadi kan untuk phrasal verb ini yang berubah cuman verbnya ya. Jadi down-nya tetap down, tapi ininya mengikuti verb yang awal. Tear, tore, tore. Tear kan kalau tear sendiri kan artinya merobek. Tear the paper, merobek kertas. Tapi kalau udah dikasih down artinya menghancurkan. Tear down, menghancurkan. Oke. Nah, syaratnya bisa diganti ke pronoun itu adalah tadi udah disebut. Nah, makanya setelah itu kita bisa pakai he gitu. Kita bisa pakai he karena kita tahu oh he ini merujuknya ke Mr. Bear. Tuh, karena sudah disebutkan. Jadi ini bisa dipakai jika udah disebutkan di awal. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk it. Terus apa maksudnya ini he's cleaning it up itu maksudnya apa? Oh dia membersihkan depan tokonya. Nah kita kan nggak tahu kalau nggak disebutin di awal. Gitu. Ini hanya kata ganti ya. Itu. Jadi harus ada penjelasan dulu. Oke. So ini ada vocabulary around the town tentang bangunan yang ada di kota. Government building artinya apa? Pemerintah, kantor pemerintah. Yes, kantor pemerintahan. Jadi kayak Pemda gitu, kantor Pemda nyebutnya government building. And then law court. Pengadilan nggak sih, Miss? Pengadilan. Law court tuh pengadilan. Shopping mall or shopping center? Shopping mall. Swalayan gitu. Mall, department store kalau Mall. kita. Jadi Department store. mall, department store. Mereka kalau mall mereka tuh emang buat belanja, bukan buat liburan ya kalau orang luar. Emang buat belanja gitu, shopping mall. Oke, and then skyscraper. Gedung pencakar langit. Gedung pencakar langit. Art gallery. Art gallery itu kayak apa ya? Galeri seni. Galeri seni, tempat menyimpan koleksi seni ya. Oke, dan ada lagi pharmacy. Pharmacy. Farmasi, apotek. Apotek. Jadi kalau di US nyebutnya pharmacy, kalau di UK nyebutnya chemist. Chemist. Oh. Chemist. Toko barang-barang kimia gitu ya. Pharmacy, artinya apotek. Tapi kita lebih populer kita pakai yang US, pharmacy.
And then need tourist office atau you can get tourist information. Kantor Apa kira-kira? pariwisata. Kantor pariwisata. Kantor itu biasanya kantor pusat informasi untuk turis gitu. Bukan kantor pariwisata kayak dinas pariwisata gitu, tapi lebih ke kantor untuk turis, informasi untuk turis. Biasanya ada di airport or di beberapa wilayah wisata kayak Prambanan yang besar itu biasanya ada tourist office. Jadi bukan dinas pariwisata ya, tapi kantor turis, kantor informasi turis. Okay, and then we have amenities. Amenity, Amenity itu kalau di sini itu amenities buat yang fasilitas gak sih? fasilitas amenity. Kalau misalnya di hotel, di kamar, amenity-nya ada the toilet, water toilet, and then the coffee maker, the big window kayak gitu. Itu termasuk fasilitas. Atau kebutuhan, bisa juga diartikan kebutuhan. Gitu. Kalau amenities bag berarti apa, Miss? Tas kebutuhan gitu. City center, Gimana, Miss? city center apa artinya? City center, tengah kota. Kota, pusat kota. Pusat And kota. then tourist attraction. Atraksi turis. Tourist attraction, tempat wisata. Oh, gitu. Jadi Tempat attraction itu menarik, menarik gitu. Dari atraktif. Attraction ini nounnya, kalau atraktif kan menarik ya. Mm. Wisata. Tourist attraction itu tempat wisata. Oh, di tempat wisata ya. Yang menarik turis, jadi tempat wisata kan. Tempat wisata. Tourist attraction. And then site. Site. Saya itu apa, Miss? Site itu pemandangan. Apa pandangan? Pemandangan. Jadi kayak lebih bukan pemandangan yang alam gitu. Bisa pemandangan alam kita pakai site, tapi lebih ke pemandangan suasana kota gitu. Memandang ke suasana kota. Nah, Commercial district. commercial district. Distrik komersial gak sih? Distrik komersial kayak Malioboro, CBD lah, atau tempat yang banyak mall-mallnya itu commercial district. Dan historic quarter. Apa namanya? Apa namanya yang apa? Tembok Mm-mm. apa, Miss? Kalau Historic yang quarter itu apa, Miss? apa? Yang ada di gang itu apa, Miss? Kok Di pendopo? gang? Kalau baru masuk ke gang itu namanya apa, Miss? Oh, Yang di atas. gapura. Oh, ya gapura itu gak, Miss? Eh historical quarter itu lebih ke kayak kota tua gitu. Kayak Oh, gitu. peninggalan lama gitu, historic. Oh, gitu. Jadi kayak peninggalan lama. Historical site, tempat yang penuh histori kayak kota tua, dan we have Taman Sari, Keraton, like that is historical site. Hmm. Hmm. Okay. Wait. Okay, I think this is a good
exercise because we have learned about suffix and prefix, right? Kita udah belajar tentang suffix dan prefix ya kemarin ya. Jadi kayak kalau ada an di depan artinya tidak, kita udah belajar. Nah sekarang kita akan belajar lebih banyak tentang adjektifnya. Nah di sini kita kerjain yang in dulu. Match the word in bold to the adjective. Contohnya ini, the Miss, city is dirty because of all the traffic. Kita mencari kata sifat yang menggambarkan kalimat Miss, ini. Iya? wait, ada tamu. Oke. Bisa di Ya. Ya, oke, no problem. Oke. I will wait for you. Tinggal menjawab pertanyaan dari phrasal verb. Ya, dari ini ada worksheet-nya. Nanti jawabannya ditulis tangan ya. Jadi untuk membiasakan spellingnya biar nggak salah-salah tulis. Ini homework-nya. Karena ini mudah, jadi kalau bisa diselesaikan sebelum kelas. Jadi di kita tinggal diskusi dan membetulkan yang salah. Biar bisa lebih konsen. Oke, just fill up tinggal dijawab. Dan kita ketemu lagi di hari, wait a minute. Is it Wednesday? What's next Wednesday? next Wednesday. Okay, next Wednesday. So the due date is sebelum tanggal 27 ya. Yes. Okay. Yeah, any question regarding the homework or the class today? Misal minggu depan kelas jadi 2 jam gini, gimana Miss? Oh boleh kalau kalian mau. Nanti bisa kalau misalnya mau 2 jam, bisa hari Rabu atau Kamis, tapi mulai jam 8 pagi. Boleh, tapi nanti tak konfirmasi lagi ya, Miss. Oke, ya. Nanti tinggal konfirmasi lagi aja ya. Bisa milih antara 2 hari itu di jam 8 pagi. Oke, Miss. AM. So, thank you for your attention and see you next week. Bye-bye. Oke, Miss. Thank you. See you. Yeah, have a nice day. Don't forget to do your homework.